Bonjour Tulimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa isa sa pinakakilala nga suba sa France. Ikaduwa sa pinakamadako nga suba nga may yara sang 777 kilometers ang iya kalabaon. Amo ini sa luyon naton ang ginatawag nga Seine River. Ang Seine River may yara sang madalom kag malawig nga maragtas sa kasaysayan sang France. Sumugod sa tuig 250 before Christ ang mga Celtic tribes nga kung tawgon naton mga Gauls kag later on mga Parisis nagpuyo diri sa Ile de la Cité nga kung sa diin nagatindog karon ang gintukod sadtong 11 kag 12th century nga Notre Dame Cathedral. Ang Seine River may yara sang malawig nga maragtas sumugod pa man sa mga medieval period kung sa diin ang France nakilala sa iya nga arts, culture, science, kag education. Kag sang sumunod ang Renaissance period, ining Seine River nangin sentro man sang madamo nga mga religious activities kag religious rites. Kag sadtong mga tinalikdan nga French Revolution, ang Seine River nangin witness man sa madamo nga mga executions nga natabo diri. Ini nangin alagyan man sa pagtransport sang mga preso sa itong French Revolution. Karon ang Seine River or Seine River isa na gid ka iconic landmark dire sa Paris, France. Kag sang 1991 na-declare na ini nga UNESCO Heritage Site. Karon ang Seine River isa man ka source of pride para sa mga Parisians tungod sang iya madalom, malawig, kag madamo sang kolor nga historical background. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.